Matik. Pero pag ano na, ganun lang. Kapatayin mo, ganyan. Ayan. Hello! Hello guys! Good evening! Thank you very big! Thank you! Hi sir! Thank you sir! Eh, pwede na yan. Oh, hi, go, hi. Lipa. Good evening guys! Welcome back to our channel. Dito ako ngayon sa SM San Lazaro. Ano to sir? Silker Silker. Silker. Hello! Hi! Pwede ilapit? Kunyari dito, kaya. Ay, hindi siya pagka ano. Pagka double, no? Hmm. Tanggalin natin yung double. Ipop. Oh my God! Op. Tapos lalagay ko ba dito yung ano?